Tipraland senaiwo Tipraland sensano Tipraland senaiwo Tipraland sensano Omar song o kissing song sini loge pai bai di Omar song o kissing song sini loge pai bai di Tipraland senaiwo Tipraland sensano Tipraland senaiwo Tipraland sensano Omar song o kissing song sini loge pai bai di Omar song o kissing song sini loge pai bai di Tipraland senaiwo Tipraland sensano Thangna yani sato da tonglai mani hasi da tonglai mani butha da tonglai mani bebal yani yawnani bagwi sing Tipraland nango bebal yani yawnani bagwi sing Tipraland nango Thangna yani sato da tonglai mani hasi da tonglai mani butha da tonglai mani bebal yani Sini party Ipft Dehli अभियाननि program 3-4 मास सिगाङाव जों सिद्धान्त लाखा ताई प्रस्तुतिखौ चलाखा दिनै आगष्टनि 18 तारिख Tabuk yang agutla rail station di nomor platform Sunuri Express rail place kakia kini jatiro tabuk janjani compartment to tabuk kalai tunggu mo train ini 18 tarik August khwnangwi 21 tariko khwnai gai 21 tariko khwnai night hall khwnai jatirok 22 tarik culture rest 23 tariko gai Dehli ni jantar mantoro 10 tar khwna 10 tan simi 5:30 পর্যন্ত তিনি শান্তিপূর্ণ গণ অবস্থান এই গণ অবস্থান নাই তিনি দিল্লিও তিনি দাবি দেবনতি আন্দোলন মুখ্যতালিয়া 2009 শিবিনো তিনি আন্দোলন চলিকা এবং bising जों दिल्लीयाव जानखायो जन्तर मन्तर आन्दोलन खायो एकमात्र सेमानो बाबु हामसा सारा देशो COVID-19 कोरोना भाइरास नि बिपरजय बागै ओ आन्दोलन कर्मसूची जों थानाय 2 बोसोर खायमालिया जों ini party mul dabi abono je edisi elekanoti purno rajyo Tipraland abo ma khanai 1 নম্বর 2 নম্বর লাগাই সংবিধানে 125 তম
সংশোধনের মাধ্যমে 6 শিডিউল এলাকানি ক্ষমতা তাইও বাড়িয়ে বই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থাকব তাইও রাজনৈতিক ক্ষমতা আর্থিক ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষমতা এখানে যে প্রভিশন 125তম সংবিধান সংশোধন বিল যেটা 2018 আরম্ভ খাজাক্কা बिल नो 35 खायै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यागो तेगो काम खायै खमता जाफानाने बागिनो अब कथा 2 नंबर 3 नंबर हाकाय त्रिपुरानि आदिवासी जनगोष्ठी इंडिजिनास ट्राइबल पपुलेशन बुंनि आर्थ सामाजिक सांस्कृतिक तारपरे भाषा तारपरे अन्यान्य परम्परा ताव भाई चरित गया ताम खाया नांगनो खाया नांगिया आबार बागै केंद्रीय स्वराष्ट्र दफ्तर हाई लेवल मबिलिटी कमिटी गठन खाइया ये हाई लेवल कमिटी विभिन्न मंत्रणालयनि प्रतिनिधि खाइजाक इंटर मिनिस्ट्रियल अब 2018 सेप्टेम्बर मासनो खाजाक्का अब 2022 ताव पर्यंत ओ हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट नखयाखो त्रिपुरानि जनगण मननायो हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट ताइले ओई दाखि खाइया अब रिपोर्ट कार्ड नांगथुम এবং রিপোর্টের সুপারিশ মতে ত্রিপুরানি ইন্ডিজিনাস পিপলनि आर्थ सामाजिक এবং উন্নয়ন খানাম বাগে বড় অন্তর্বর্তীকালীন বাগে 8,802 কোটি টাকা 8,802 কোটি টাকা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যে প্রজেক্ট খেবেনি ও প্রজেক্ট নো দাঁতি খাই ফান্ড রেজ খাইতো আবো তাই কাছে হিঙ্গাকাই চতুর্থ দাবি কগ্রক্ষত চিনরণে সরকারি ভাষা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং 88% বড়রঙিন কগ্রক মাতৃভাষা ট্রাইবেলরঙি আবনো অষ্টম তহসিল দাউই কগ্রক নিয়ে স্ক্রিপ্ট খাই রোমান খাইনানি আবার দাবি অনেক দিন ধরিয়া এতে রাজ্য সরকার গছিজাক আবো তাবো কেন্দ্র সরকার গছি নাথুন আবো হनै দাবি 5 নম্বর দাবি উনকা ত্রিপুরানি বেকার সমস্যা বেসলে আদিবাসী ইউথ ছাত্রছাত্রী যুব সম্প্রদায় এবং বেকার সমস্যা আবনো মোকাবিলা খাইনাম বাগै তাও পর্যন্ত প্রায় 18,000 উপর খালি পড়তাম ত্রিপুরা সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও 18,000 খালি পর এক্সক্লুসিভলি এসটি বই রিজার্ভ আবনো দাঁতি ফিল আপ খাইনামথুম এবং আবার বাগै কেন্দ্রীয় সরকার যে নামনি বাজেট অপ্লেস খাইনামথুম এই 5টা দাবি মূল দাবি जों आरो दिल्लीआव मानगोनां प्रधानमंत्री मानगोनां स्वराष्ट्र मंत्री बरगजों मालायै डेपुटेसन लिरनाय आबार सराबो तागलाय खोथाल खायै भारतनि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु बो একজন আদিবাসী মহিলা উনকি ফোন ভারতবর্ষনি যতনफ्राय কিছু বেরামনি পদ রাষ্ট্রপতি পদ বতাগলাই দায়িত্ব নাখা আমার বাগै जों बनो हामबाया करै बावो जों मालायनाय द्रौपदी मुर्मु माइबो आबार प्रग्राम এই প্রোগ্রাম চালানোর বাগै দিল্লি বচিনি চলিখা এর আগে বচিনি একটা টিম থাঙै बड़ो तंगनाय बड़ो चानाय आबरनो joto व्यवस्था खाइपेखा मैया 17 तारिख
তিনি একজন মিনিস্টার তাই দুজন নেতা বমিয়া হরনো দিল্লি থাং সবকা বড় যত কিছু দিক দিয়া আবো তাও নাইকানি খাই দङ আজকে তংনাनै जानानै सब কিছু ব্যবস্থা खमै दङ আবো তাও আবনো মল ওটা কেজা আবোকে আহাই এমানো ভারতनि অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন और वो त्रिपुरा फाइटर वो त्रिपुरानि एडिसी एलाका एवं त्रिपुरानि आदिवासी जनगोष्ठीनि खामानिनि बागै 1300 कोटी टाकानि একটা প্যাকেজ ঘোষণা খাইলাंखा orang tahu sabaiनानै मियाखौ आवो दाति orang ini sekarang tuh आवो दाति ada mau 5+1 sudah dawiti Kini mau tahu diri sang tonayo, tahu kuanto orang agak lawo desa nomboyo ni mau tu kakak, tahu kanai, jaga batok wo arono, ada kalau kawanai, delegate do kanai, awsara wo Assam, tahu Meghalaya, Uttarbangwo, tahu ke Assam ni Bodoland, arong lebo, onek delegate ও বলে দিল্লি জন্য বড় বড় 23 তারিখে পুরো যোগ নাই এই দিল্লি ধরনা তাহলে কাহাম নাই এবং চিনে যে দেখলেন অভিযান আগে হেঁটেও কাহাম নাই